जवानी में बीवी का इंतखाब कैसा हो। इसके लिए लोग बहुत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि बीवी कैसी होनी चाहिए। फिर दोस्तों को देखकर उसको इतना जहेज मिला तो मुझे इतना मिलना चाहिए, उसके ससुर का एक महल है तो मेरे 2 होने चाहिए, उसके एक इमारत है तो मेरी 2 होनी चाहिए। ये लालच में लोग शादियां करते हैं और ये भूल जाते हैं कि शादी करते वक्त दीन और शराफत देखना चाहिए, दीन और शराफत देखना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हम दीन भी नहीं देखते, शराफत भी नहीं देखते, हम तो सीधा माल देखते और सफेद चमड़ी देखते। बहुत खूबसूरत बीवी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है, लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है। असल खूबसूरती जो है वो चमड़ी की नहीं है, असल खूबसूरती अखलाक और किरदार की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पाक दामन औरतों से निकाह करो, दीनदार औरतों से निकाह करो, नेक औरतों से निकाह करो। और आका फरमाते हैं, जिसको नेक बीवी दुनिया में मिल गई उसको गोया अल्लाह ने दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। तो बीवी के इंतखाब में भी बहुत लोग ठोकर खाते हैं। बड़ी मालदार घराने की लेकर के आ गए, बाद में वो आई तो वो तो घर में सेट ही नहीं होना चाहती, घर के माहौल में मिलना ही नहीं चाहती, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। ऐसी औरतें जो शादी के दूसरे ही दिन जो है वो पिकनिक पॉइंट पर जाने का मुतालबा करती है, फिर दोस्तों से हाथ मिलाए जाते हैं, ये मेरी बीवी है, दोस्तों से मिलाया जाता है, फलां को फलां को फलां को। एक मरतबा मेरे कायद ने एक बात मुझसे कही थी कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिलाया और मिलने का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। उसने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। आखिरकार का ठीक है, तलाक लेना है तो कोर्ट में आके तलाक लो। जब वो शख्स कोर्ट पहुंचा तो वो औरत जो आई, वो जो नई नवेली दुल्हन थी जो तलाक का मुतालबा कर रही थी, वो उसी के दोस्त की बाइक पर बैठ करके आई थी तलाक लेने के लिए। बताएं गलती किसकी है? नई तहजीब, जदीद तहजीब। जदीद तहजीब क्या है? ये जदीद तहजीब इस्लाम किसी जदीद की बात और जिद्दत की बात नहीं करता। इस्लाम तो मदीने मुनव्वरा की मदनी तहजीब की बात करता। लोग अपनी बीवियों को अपने दोस्तों से मिलाते हैं। अल्लाह के रसूल के घर में अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आए, आकाए करीम की मुकद्दस महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो आयशा सिद्दीका मौजूद थी। हुजूर ने फरमाया, पर्दा करो। अर्ज की, हुजूर किससे करें? इरशाद हुआ, इनसे करें। अर्ज की, हुजूर ये तो नाबीना है। आका ने फरमाया, ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। सय्यदुल अंबिया ने ये कानून अता किया, वो रसूल, अल्लाहु अकबर, वो रसूल की मुकद्दस बीवी जिसकी तहारत की गवाही में कुरान की आयतें नाजिल होती है, उस मुकद्दस औरत को कहा जा रहा है, ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। और हम अपनी बीवियों को दोस्तों से मिलाने ले जाएं, पार्कों में ले जाएं और कहें कि यार ये मौलवी लोग तो बड़े शक्की होते हैं। आज का दौर तो जदीद दौर है, मौलवी शक्की नहीं होता। मौला ने फरमाया, हुजूर सय्यदुल कौनैन ने, जहां एक मर्द और एक औरत हो वहां तीसरा शैतान होता है, और शैतान के तीरों में बुझा हुआ तीर यह है कि कोई किसी औरत की तरफ देखे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शैतान के तीरों में से एक तीर है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था, मेरे बेटों नाक के पीछे जाना, कभी किसी औरत के हुस्न के पीछे नहीं जाना, क्योंकि नाक डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। इसलिए हुस्न से बहुत बचना और उसी हुस्न की तरफ आओ जो सिद्दीक को मिला तो सिद्दीक अकबर बनाए, बू बकर को मिला तो सिद्दीक अकबर बनाए। उस हुस्न की तरफ आओ जहां पर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब का जलवा देखने मिलता है। और आखिरी बात, लोग इस मामले में बहुत ज्यादा गलती का शिकार है। बस मैं आपसे मुख्तसर वक्त में रुखसत चाहूंगा। लोग बेहया कह दे, मुमकिन है मेरी इस गुफ्तगू को सुनकर, लेकिन वल्लाह बेहयाई की बात नहीं करने चला, बल्कि दिल का दर्द पेश करने चला। कोई बेहया कहे तो लाख कह दे, इसलिए कि शौक नहीं है, मजबूरी कहलवा रही है जो कहना चाहता हूं।
آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے ہیں، بے باک چھوکرے ہیں، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایہ کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہیں، جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا، اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں، جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا، سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے۔ لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا، اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو۔ لڑکی چلی گئی، اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی،
उसने पूछा, ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है। किफ्ल, तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा, अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात पे को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीक देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर? अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया, मर गया, मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा, कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और इतने बड़े इज्तिमा